for today's video. Miss Lagakpan with the family. There's my pinsan. Very, very pretty. Laglag na po ito si Jen. Yay, kuya, sir. May ready na ako sa sabaw. There's sabaw? There's a sabaw. What's sabaw? Manok. Oo. Tinola? Wala yung sabaw? Wala. Perfect. Kaya naghagpat na si Richel. Uy, half sa sabaw lang imuha ha, half cup. Kaya wala mo na human ang imuhang malunggay. Wala naman ang task dyan. Wala di mo na human ang task. Si Kuya. Ako lang dyan. Kupuha ni Dia, uy. Signa ni friend. Wait, can you take a pic? Baka may friend. Ay, wala na yung ipailagay siya, friend. Kita nakita. Kato nakita ni side bit lang siya. Taga, ano ba ito? Miss Or? Uy, Oh taga my God! Asan to si Miss Or? Patwa na rin. you. Ala, sorry. Connect. si Adi pa nalibang. Single to, Bral. Kila edad. Ilan na to? Kay edad na to. Kipaililak ako ni mo. Ay, Junior, tinuo, di ba? Ay, Si Ate ano, pa. ang pinag-gwapang binsan, ana. Tado ka, mahinang nila lang. Brad, so si pangalatan niya, taga Miss Or. Neil. Hi, Neil. Si Neil na taga Miss Or. Hi, Neil. I'll drop my Facebook down below. Sayang, wala si Ate Ame. Number 1 fan ba yan ako to? Si Kuya Kevin. Oh my God. Ina, mag-comment na lang mga number 1 fan. So, hi Ate Ame. Shout out to my number 1 fans. Number 1 fans. Risa May and Kevin. O, sumaka, uy! My God! Hi, Neil. Kapugi, dyan niya ako ang pinsan eh. Ay. Sorry. Guys, unfortunately, he's not available. May jowa na po ang aking pinsan. Alam mo na kayo diri ako. Waiting for my food. Hi, baby. Oh my God! Meng! Ate, Meng, nakabas ako. Hi, baby. What's up? What's up? Si Richel. What's up? What's up? Meng! Yung ano, kuya boss. Ana, si Richel. Hi, baby. What's up? What's up, manana? Saba kay si Titing. Nililagyan mo to ko sila sa kung Saba kay si Titing. Manguha taog bayabas. Ming, kalma ra mo dara, kalma lang mo ha. Kabala. Ay naraman dito dool. Mo na sa baba. Meron pa na ni. Ulo, kailangan ako knife. Ulo, no. Ah, wala na bunog oy. De, imuha na de. Di na ako siya hindi ako makuha. Thank you, May, for the bayabas. Ako ara jud ni. Mag-tour sa me. Okay, let's go. Guys, mag-tour sa me. Guys, this is tour. Land tour. Farm tour. Ay, pagbuot naman ta sa land. This is the farm life. Wow. I look so white lagi. See, me too. Hey! Sabaan, ni uy! Dong, sabaan ka dong! Ay, si Dong. Tara. So, gisar na patos. Patos ka, uy. Hello? Ostrich? Wow, tawang-tawa deh. Tawang-tawa. Dito. Di ba? Di ka ostrich. Yung sopi ka. Hello?
So guys, chill na lang kami ngayon. Ang gagawin namin actually is mamimingwit. Kasi wala po kaming pagkain sa bahay. Kawawa naman kami. Dahil single si Neil. Ang lang. Double. Ito, gipa-hype up ko nimo tapos di ka sure. Hi, future brother-in-law. I think you're gonna be younger than Ate Tin. Younger than Ate Tin. It's true. You like younger guys only. Hala. Masyado akong binubulgar ng babaeng to. Masyado ka na madali nilalaman. Dapat you say, dear future husband. Dear future husband. No. Dear future brother-in-law. Guy, Neil, one of the din is husky voice. Hi guys! So today's video, we will be having a cousin question and answer portion. Wow! Cousin! Okay, so my name is May. You can call me Tintin. They call me Tintin. I'm 28 years old. Ugma na lang ha. Ugma. Sorry, Gate, kung wala ko intro, Gate lang. IBO na lang. Hala, IBO ko na lang ha, Gate. Nagalit ang aking mga pinsan. Go. So, guys, ako na mag-elaborate. Single, double, single. Not available. Not available pa. But I'm very available. Hi, Neil. Ay, sorry. So, shout out kay Neil na junior niya. Junior niya, nakauban niya sa Abriza. I know na siya ka sa akong kalagom. But that's not me. I'm just on a vacation. Charis, uy. Vacay mode. Vacay mode kasi po ako. But, Sana nila. sergid nila, kung inadig ko kalagom nila. The host question. So we are the answers. So we are the answers. Ayaw mo kasi. Mas ma-turn on si Neil. Neil, hindi po ito ako. Okay. Neil, this is gonna be your plus one. Funny, pretty, I go. Sorry, babe. You had an advertisement. Are we ready? Yes! Okay. Who's your favorite cousin and why? True or drink? Drink! No! Para dili na ka ma-hurt. Pwede mag-explain? No! No, you just drink agad. You drink agad. Have you ever blamed a cousin for something you did? True for drink. Truth! Di mo ko sa... I don't know the story talaga, but yes. Definitely yes. Who? Who and what? And when? And I why? think it's gonna be Bryle. Because he's the favorite of Tita. So Tita won't scold me. Guys, fun fact. Si Tita ang pinakamarga. Manawag lang na siya sa mua. Ay, sa kuha. Ano na siya? Kay, dugay man ako ni, ano na siya? Story time, backtrack. So, nimata ko one morning, elementary pa. So, karon medyo dugay ko nakamata. So, nagsumbong ni sa ti Joanne, manatong nagbantay sa ko sa una. Tapos, tapos, nag-lunch nami, always may mag-lunch together ni Tita o ni Bryle. So, karon wala pa gani ni Stories Tita. Ni ana lang gani siya. Pag-abot sa iyang tungod, nihilak na ko. So, ana mi kahadlok sa iya, guys. So, maoto. So, I think nagdula mi ni Bryle ato. So, siya akong gisisi. Oy, si Bryle man to kay panangga man siya ni Tita. So, amig kasaban. Have you ever snuck out the house and explained the story? No, I did not. Okay, that was so boring. So boring! Okay, next. Next, okay. Who's the least trustworthy cousin and why? Truth or drink? No one. No one man. No, the least trustworthy. The least trustworthy. Tintin, charot. Alam mo ka mo! Sa akin ka nga nagkwento at nalasing sa Hong Kong. Gusto mo ba ikwento? Have you ever had a crush on one of the cousin's friends? Truth or drink? This is so boring. Si Tintin ka na. Kinsa man! Like in general. Ako, yes! Yes! Ayoko mag-name drop.
Na elementary pala. Wala lang ka, Bral. Dili to. Grabe guys, nag-seminar yung gano'n siya. Dagang kagwapo dito, promise. Kanang every time mabisita mi kay Bral, di dyan si Bral akong giadto. Mag-twinkle-twinkle dito, star akong mata. Yeah. What's something you miss about our childhood? The, sleepovers. Oh! And, the grocery. Yes! Panwiches. As Sa baon. So, guys, fun fact. Story time! Flashback ba? So, sa uno mi magsunod-sunod. Tapos, ang pinaka-youngest na mo, si Richel. So, patuon na mo siya og balay. Kay mag-sleepover mi niya. Always jud na nga na ay 20 nga mabilin sa amo everyday. Gikan kay mami, kay mao daw namo ang among baon. Sa balay lang mi ha. Pero daghan kay mga dilata didto. So di na mo magasto ang baon. And then, ang ending ang pinakabuli sa mo si Brian. So, wala pa na human ang sleepover. Gusto na mo ulit ni Richel. Siya ang pinaka-cute sa unang amo ang sungugon. So, ang ending mo, uli siya magpasundo siya. Magpasundo siya, guys. Kaana siya, di na dyan daw siya di-ari. Pero, the good thing is, mabalik yapon siya. Ching, sleepover ta, mabalik yapon siya maa, guys. So, mo to ang pinaka-ano. Tapos, kung mag-grocery, may murajog kami mo bayad. Butang lang, tapos panwiches after. So amazing. Tapos si tita, kunwari, maglumpia na siya sa kusina. Tapos kami nananamig horror. Ibiyaan na mo si Richel. Managan namin sa kusina. Si Richel naghilak na. So, wala pinaka one of the memories. Hala ko, asa si Richel? Naghilak na daw siya dito. Kaya dili siya kadagan. Kailan ko ni Ate Love sa kwarto. Ate Love. Mato. As in, siya ang pinakaluoy sa una, guys. Siya mong ginabuli kay cute manggo kay siya ba? Alam mo, hilak siya ba? Like, wala hilak na. Pahilak na po yung si Richel. Patay dyan mong maming. Na. Gusto ang tanan lagi nahadlok na. Patay tang maming ani. Pero nalingaw na may kay gibuli na mo si Richel. Pero mo na yung pinaka-pinangga na mo kay mo. Yung pinaka-youngest na mo. Guys, thank you so much for watching. So, bye-bye. Bye!